ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோன்னா கேரளாவில் நடக்கிற வல்லம் போட்டிக்கு போகிறோம். நாங்கள் போய் ரீச் ஆகிட்டோம். அந்த பேர்லாம், அந்த ஊர் பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെത്താം. ഡാനിയൽ കളിവള്ളം, നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഷോ മാസ്റ്ററിൽ പങ്കെടുക്കാനായി തയ്യാറാവുക. മാസ്റ്ററിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു കളിവള്ളത്തെയും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതല്ല. മാസ്റ്ററിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു കളിവള്ളങ്ങളെയും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതല്ല. ആദ്യം പങ്കെടുക്കുന്ന കളിവള്ളം, മാസ്റ്ററിൽ ആദ്യം പങ്കെടുക്കുന്ന കളിവള്ളം CBC കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വെട്ടിക്കൊള്ളുക. ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് ശക്തിയുടെ കോടിമാല ശക്തി പ്രദേശത്തിനൊക്കെതിരായി എല്ലാ കളിവള്ളങ്ങളും പ്രത്യേകതയ്ക്ക് എല്ലാ മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന CBC ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ വെള്ളം പിടിക്കുക. എല്ലാ വള്ളങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെത്തിക്കുക. എല്ലാ കളിവള്ളങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെത്തിക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലഭ്യമായി എല്ലാ കളിവള്ളങ്ങളും എത്തിക്കുക. 3 കാൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ട്രാക്കിൽ എത്തിച്ചേരുക. കോടിമാല ചെറുപ്പുറമ്പൻ റൈഡേഴ്സ് 7 സ്റ്റാർ വെട്ടിക്കൊള്ളുക. ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல நின்று பார்த்தோம். என் பையன் அங்கே அழுதுட்டான். கூட்டம் நிறைய இருக்குன்ட்டு கூட்டத்துக்குள் நிற்க மாட்டேன்ட்டான். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்தால் ஒரு காம்பவுண்ட் சோறு மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் ஏறி எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த இடத்துல அங்கே போய்ட்டு வீட்டுக்காரங்க நடந்துக்கிறாங்க. அது பக்கத்துலேயே நடந்து எடுத்துருக்காங்க. அங்கே போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தோம். நல்லா இருந்துச்சு அந்த இடத்துல நின்று பார்க்குறது. മാഷിയോടുകൂടി ഈ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രേമികളുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ആവേശത്തിന്റെ രണ്ടാം ട്രാക്കിലെ കുറിപ്പുകളുടെ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാം ട്രാക്കിലെ കാര്യം വളവോ അവർ പോയാലെന്താ, ഇനിയാലെന്താ, ഞങ്ങൾ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലേ, ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായില്ലേ, ഇതിന് വലിയ മത്സരം.
ഇവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതും കണക്കാക്കണ്ട ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും കപ്പും കൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ പോകും ആ ബോട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള വെള്ളപ്പതാക ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ചുണക്കുട്ടന്മാരുടെ കളിക്കളത്തിലാണ് പ്രാധാന്യം. ഹായ് ஏடங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தான் இருந்து பார்த்தோம். ஃபைனல் மேட்ச் பார்க்குறதுக்குள்ளே என் பையன் அழுதுட்டான். அதனால் தூக்கம் வந்துருச்சுன்னு அழுதுட்டான். அதனால் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை வீட்டில் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அந்த போகிற வழி தான் நல்லா தெருவாக போச்சு. நல்லா இருந்துச்சு போகிற வழி, நல்லா வளைஞ்சு போச்சு. வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ளே என் பையன் தூங்கிட்டான். அதனால் நாங்கள் சரி போதும் அப்படின்னு பார்த்த வர போதும். இவ்வளோதான் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சுச்சு. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.